Okay. Så er vi ved at være der. Det vi har nu, det er lige knap en times debat og besvare spørgsmål, og det ved vi udmærket godt faktisk er alt for lidt, for der er sikkert mange flere spørgsmål, som slet ikke kan nås at blive stillet. Vores panel, de to, har I allerede stiftet bekendtskab med, Dr. Simka og Per Solberg, men der er to nye i panelet, som kan hjælpe os. Det er Torben Schroeder, som er professor, Dr. Med fra Rigshospitalets karkirurgiske klinik, og er derfor ekspert også i selve indgrebet, og jo også om scanninger og sådan. Og så er det Morten Blinkenberg, som er på Rigshospitalets skleroseklinik, og Morten er den, der kan stå for den praktiske side og koordineringen af den undersøgelse, som der er blevet taget initiativ til. Og vi tænkte, at det var vigtigt, at han var her, hvis I har nogle spørgsmål til den undersøgelse. Men først så vil Torben lige sige lidt om, hvor vi har ham henne i den her diskussion. Torben. Ja tak. Nu går Per mig jo ligesom til en del af the usual suspects ved at sige, at det kun er karkirurger, som tjener på proceduren, som kan rapportere positive resultater. Og der vil jeg da gerne slå fast, at ja, jeg er karkirurg, og karkirurger beskæftiger sig med at rense blodkarrene, både pulsårene og tilbageføringsårene, altså venerne, for eksempel åreforkalkning eller blodpropper. Og jeg er ikke opvokset med, at sklerose var en karsygdom. Så derfor vil jeg jo straks erkende, at sklerose er ikke min spidskompetence. Men jeg har jo selvfølgelig læst lidt på lektien, og jeg har faktisk godt haft fornøjelsen af at møde denne herres professor Zamboni til et møde for nylig. Og jeg må desværre skuffe jer, at jeg synes hverken den litteratur af de argumenter, som Per Solberg er kommet med, eller at professor Zambonis optræden overbeviste mig om, at det er en procedure, der afgørende vil ændre de problemer, man som sklerosepatient har. Så jeg tror desværre, det er en illusion. Ja. Og vi åbner op for spørgsmål lige om lidt. Jeg tror, at det helt centrale spørgsmål for jer alle sammen, det er, hvordan kan det være, at når Dr. Simka kan ikke måske videnskabeligt bevis, men jo dog kan fremvise en dokumentation for, hvordan at et ret stort antal patienter har oplevet en forbedret livskvalitet og en forbedring på en række andre punkter, magen til hvad Christian jo kom og fortalte om. Hvad er jeres kommentar til det? Det var dog et ret betydeligt antal. Per? Ja, altså det, som jeg sagde først, så er det jo ikke første gang, vi hører det her i historien, og det var også et meget stort antal, der er blevet antikoagulant behandlet uden nogen form for effekt. Der var også 92, der fik bistik, hvor der heller ikke var nogen effekt. Altså, det er jo sådan, at for at overbevise sådan en skeptiker som mig, så kræver det altså, at man fremlægger et bevis på, at man gør noget, der virker bedre end placebo, og at man kan vise nogle langtidsresultater. Sygdommen er så svingende, at der vil altid være mange, der får det bedre subjektivt. Og jeg vil også nok sige, at hvis man har betalt 40.000 kroner for det, så skulle pokker der ikke få det bedre. Det er altså, jeg tror, der ligger en stor effekt i det. Det må jeg desværre sige. Og jeg vil altså sige, at så længe vi ikke har set noget videnskabeligt bevis, nogen evidens for sygdommen, så kan jeg altså ikke være anden skeptisk. Men så de tal, du så med hvor mange, der ligesom havde forbedret deres liv? Det er ukontrolleret, det er ikke dokumentation, det der. Dr. Simka, kan du fortælle lidt om, hvordan de tal er blevet til? Yes, so I appreciate your skepticism, which is, I think, is very, very healthy in medicine, and he assured that
that we need long-term studies. And for the moment, we don't know such results for simple reason. The procedure started not very far ago. And I think such a study should be done to know whether these treatments are really effective or they are not. We found they are, is a good thing for the patient. If not, perhaps these treatments will share the fate of these beastings and so on. Anyway, for the time being, this result seems to be better than placebo effect. But of course, we'll see in the long term. And the only thing to know long-term results to perform studies, not to saying I don't believe. It is not a religion. Medicine is not a religion. Religion is the church. In hospital, universities, we need studies. Yes, I would say faith is good, but proof is better. So we need proof. Yes, for sure. Et andet, synes jeg, centralt problem, det er, hvor ofte forekommer de her forandringer i de dybe vener faktisk. Og det er jo, synes jeg, meget problematisk, at den første publikation af professor Zamboni viste 100% sensitivitet og 100% specificitet. Altså at samtlige 100% af sklerosepatienterne, de havde forandringerne, og samtlige patienter, som ikke havde sklerose, de havde ingen forandringer. Og der er, som Per Solberg sagde, der er ingen fænomener i biologien, som er så sorte og hvide. Og det er selvfølgelig også det, der gør det vanskeligt at behandle og tage stilling til de her problemstillinger. Men 100%, nej, det findes ikke. Det er en illusion. I cannot answer for Professor Zamboni. We must remember very first, there was a rather small group of the patients, and they were hardly selected. So maybe he got such results. But this study was based on Doppler sonography, which is rather operator-dependent test and so on. Now we have good studies on catheter venography, which is not operator-dependent. You have pictures, you can look at this. Even you can assess these pictures, whether they are normal or looking abnormally, and you'll get the same numbers. So in our already published study, and it's published in Phlebology, I think it's just out of print. So we found this number was 97% regarding results of the catheter venography. Also, other centers which are preparing the data for the publication have very similar findings. Not 100%, but between 90–95%. But the big problem with phlebography is that the veins, given contrast, depends very much upon what pressure comes from outside. So venography can be interpreted in any way you want it. So it is very difficult to depict the true picture, the true image of veins. That's well known from other areas, lower extremity, from the upper extremities. Of course, in the medicine there are easy things and difficult things, but now we have accepted protocols how to perform venography. So you perform it just as is written in the recommendations and interpret it in terms of these recommendations. I think it's easy. Of course, the examination by itself is more difficult to interpret than for example, arteriography. But it can be done. Which one thing is difficult, it doesn't mean that it can be performed.